我坐在你的后面。我坐在你的后面。আমি তোমার পেছনে বসেছি। I am sitting behind you. 缺少后面有一家饭店。学校后面有一家饭店。স্কুলের পেছনে একটি রেস্টুরেন্ট আছে। There is a restaurant behind the school. 他站在我后面。他站在我后面。সে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। He is standing behind me. 房子后面有一个花园。房子后面有一个花园。বাড়ির পেছনে একটি বাগান আছে। There is a garden behind the house. 你后面有人。你后面有人。তোমার পেছনে একজন মানুষ আছে। There is someone behind you. 老师坐在教室后面。老师坐在教室后面。শিক্ষক ক্লাসরুমের পেছনে বসে আছেন। The teacher is sitting at the back of the classroom. 请把书放在桌子后面。请把书放在桌子后面。দয়া করে বইটা টেবিলের পেছনে রাখো। Please put the book behind the table. 车站在商店后面。车站在商店后面。স্টেশনটা দোকানের পেছনে। The station is behind the shop. 他慢慢地走在队伍的后面。他慢慢地走在队伍的后面。সে ধীরে ধীরে লাইনের পেছনে হাঁটছে। He is slowly walking at the back of the line. 后面的问题比较难。后面的问题比较难。পেছনের প্রশ্নগুলো তুলনামূলক কঠিন। The questions on the back are relatively difficult.